नुआ शब्द खेल गोटे करवा है। अच्छा ये देख मुझे तुम गोटे आनी गोटे ताटिया आनी तरकारी अच्छी खाइब ताटिया कौन खाइब ताटिया खाद्य आनी कि खाद्य खाइब कह कि खाइबा खाइब कह तोर सब प्रिय खाइबा कौन कह ठिया तू सब प्रिय खाइबा कौन कह तू खाइबा कौन भल पाऊ डाली खाइब ये डाली खाइब भी गीता तू कौन खाइब कह आलू खाइब तू भल खाइबा कह ने डाली कहाँ कर डाली दे आलू ने हाँ एन किसी नुआ खाद्य अच्छी खाद्य कि खाद्य शब्द खाद्य है जो शब्द गुड़िक असजड़ा होती माने सजाड़ी होकी नहीं तुम भितर आगे जड़े आसब सी गोटे कागज शब्द कागज अच्छी कागज शब्द लिखा अच्छी जेटा कि असजड़ा होकी अच्छी अलटा होकी अच्छी है कि तेना गोटे अलटा सलटा शब्द खेल भाया आम खेल सी आसब यू कागज उठब और से जहाँ लिखाई से ब्लाकबोर्ड में लिख है से कौन हम मु तुम मानक पचारि है आस जड़े आगे आस फेटिदेली लिप्सा देखिए केते मजा लगे ए गोटे उठा बस जहाँ लिखाई तू जाकरी से ब्लाकबोर्ड में लिख तुम समस्त देख से ब्लाकबोर्ड में लिख है कि देख से ब्लाकबोर्ड लिखुची बस कौन लिखाई गले पढ़ो एटा कौन लिखाई रगम एटा कौन कौन लिखाई एटा रगम रगम वर्तमान एते केतटा अक्षर तीनटा अक्षर अछि ए रगमटा ठीक शब्द अछि कि पदिया पदिया पदी कहबो वर्तमान एटा कौन शब्द हबो एटा कौन शब्द हबो गरम गरम ठीक अछि पदी पाई गोटे छुटिया ताली मार बस बढ़िया बढ़िया बस अच्छा ए गरम गरम को नहीं गोटे वाक्य गठन कर परिबो कर देखिबा आज मु गरम गरम तरकारी खाइली बढ़िया वाक्य आज मु गरम गरम तरकारी खाइली ठीक अछि शब्द खाओ हेले भी गोटे वाक्य कहि देला ना कि बस या पई गोटे ताली मार दियो बस एबे आउ जने के आसीबो ठीक है एबे आउ जने के आसीबो मोनालिया वर्तमान मोनाली देखिए ये ताटियारू की खाद्य उठुच यार यार भल खाद्य कौन ये जेटा खाइबा भल पाए से खाद्यटा बाहर देखा शब्द खाद्य से पाइब लिखिदे कौन लिखाई कौन लिखाई सेटा मलक मलक अच्छा मलकड़ा सजाड़ी अच्छी कि नाई एटा को सजाड़ी किए ठीक शब्द हम कहीपरू कहीदेबू तुम मैंने कहीपर रुह रुह मुझे पचारि पचारि कहबू कहल देखा कलम ठीक अच्छे ना नहीं कलम नहीं गोटे वाक्य गठन कर रुह बर्तमान कलम नहीं वाक्य गठन कर कह मु कलम लिखे बढ़िया जाओ या गोटे छुट्टी ताली जाओ बस एबे एटा गला एबे आउ जने किए आसब सिफा रुह सिफा आसब ठीक है डाकबी बर्तमान ये गोटे शब्द खाद्य उठब देखा कि खाइबा से उठी पारुची जा लेख चक नहीं देखा ये कौन लिखुची बस एटा कौन लिखाई कह रमध 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 कौन सजाड़ी हम कहीदेबू अनन्या कह कह धर्म धर्म ठीक अच्छे अनन्या पे जोरदार ताली मार बस अच्छा धर्म नहीं गोटे वाक्य कह मोर धर्म मुसलमान वेरी गुड मु मुसलमान धर्मर झील बा मोर धर्म मुसलमान भल मनीष बा गोटे आमर सबुठ बड़ धर्म ठीक अच्छे ताली मार दियो वेरी गुड एबे आस एबे किए आसब आ उठल देखा जाले देख समझते से कौन लिखुच देख बस कौन लिखला सी जर जरक जरक कौन हम यहाँ
କହିଦେବୁ କହ। ଜର ଆଁ? ଜର ନା ଭୁଲ ଅଛି। ହଁ କିଏ କହିଦେବ? ଜରକ ତ ଲେଖିଛି ଠିକ ହବ। ଠିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଏଠିକା କ'ଣ ହବ? ରଜକ ରଜକ। ଠିକ ଅଛି ରଜକ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ହବ ରଜକ। ରଜକ ନେଇକି କିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବୁ? ରଜକ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବୁ? ରଜକ ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ କହ। ଯା ତୁ ବସ। ମୁଁ ରଜ ଦୋଳିରେ ଖେଳେ। ରଜ ଦୋଳି ନାହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ରଜକ ମାନେ କ'ଣ? ରଜକ ମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ରଜକ ମାନେ ହେଲା ଧୋବା ଲୋକ। ଯିଏ କ'ଣ କରେ? ଧୋବା ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରେ? ଲୁଗା କାଚେ। ଆମ ଗାଁରେ ରଜକ ମାନେ ପୋଖରୀରେ ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବସ। କିଏ ଆସିବ? ଅନନ୍ୟା ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଉଠିଲୁ। ଏବେ ଯା ଲେଖ ସେଟା ସେଠି ଲେଖିବୁ। ଲେଖ ଦେଖିବା ଏ ଲେଖିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବାସ୍ କିସ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗନା ପଶା ଗନା ପଶା। ଗନା ପଶା କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା? ଦେଖିବା ଗନା ପଶା। ହଁ କିଏ କହିଦେବ? ରୁହ 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 ମୁଁ 1 2 3 କହିବି ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ପାଟିରେ କହିବ। 1 2 3 କ'ଣ ହବ? ନାଗ ସାପ। ନାଗ ସାପ। ନାଗ ସାପ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଥିଲା। ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ଶବ୍ଦ କହିବି, ଅସଲଟା ଶବ୍ଦ କହିବି। ତୁମେ ତାର ଠିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ ତୁମେ ନିଜେ କହିବ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି ଯାହାକୁ କହି ପଚାରିବି ସେ କହେ ଇଡପ। ଇଡପ ଇଡପ କ'ଣ ହବ? ଇଡପ କ'ଣ ହବ? ହାତରେ କହ। ଇଡପ କ'ଣ ହବ? ପଇଡ଼ ପଇଡ଼। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଇଡପ ହେଲା ପଇଡ଼। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି ଛମା। ଛମା କ'ଣ ହବ? ଛମା କ'ଣ ହବ? ମାଛ ମାଛ। ଠିକ ଅଛି। କୁରକୁ। କୁରକୁ। କୁରକୁ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? କୁକୁର କୁକୁର ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। କୁରକୁ କୁକୁର ଠିକ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମଣାଢ। ମଣାଢ। ମଣାଢ କ'ଣ ହବ? ଢମଣା ଢମଣା। ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ରସୋଇ। ରସୋଇ। ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ହବ। ହଁ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବ। ରସୋଇ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବି ରାଲୋକ। ରାଲୋକ କ'ଣ ହବ? ରାଲୋକ। ରାଲୋକ କିଏ କହିବ? କଲରା କଲରା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି କଲରା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ପାଟିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ପଣସ ପଣସ। ଠିକ ଅଛି ପଣସ। କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ନାଇଁ ବାଘ ବାଘ। ବାଘ ଠିକ କହିଲା ବାଘ। ହଉ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ? ବିଲେଇ ବିଲେଇ। ଠିକ ଅଛି କହିଦେଲା ଏକାଥରକେ କହିଦେଲା ବିଲେଇ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବି, ତୁମେ ମାନେ ବି ସେମିତି ଶୁଭୁଥିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି ମଟର। ମଗର। କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ହଉ ହଁ ଟଗର ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଟଗର ତ ହେଇଛି। ଆଉ 15 17 ଏମିତି ଢେର ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବି। କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ? ଗଛ। ଗଛ। ମାଛ। ଆଉ ପଛ ହେଇପାରିବ। ପଛ ହେଇପାରିବ। ଗଛ ମାଛ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କ'ଣ? ମୂଷା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବି